नमस्कार दर्शक बंधु आज संध्यार देश विदेशर किछटा गुरुत्वपूर्ण खबर अछि। सरकार बड़ घोषणा करिसेंती आ दशहरा पई बड़ भेटी साधारण गरीब लोकन पई कि 10 राशन कार्ड टू आरंभ कर सुभद्रा टंका ता सहित पीएम किसान सीएम किसान एमिति अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर अछि। ता सहित आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को लाइक कर दियंतु। चलंतु खबर ऊपर नजर पकाइबा। दशहरा रे भिजिबो एबे सारा ओडिशा। तेबे पाणीपाग विभाग एने सूचना देइछि। सारा ओडिशा रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा नेकी अलर्ट मध्ये करिछि पाणीपाग विभाग। मत्स्यजीवी को मध्ये समुद्र कूल को जीवा पई मना कराइछि आ तळिया अंचल को मध्ये खाली करा जाइछि काहेकि ना दशहरा रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हो बोली कि पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। तेणु 12टी जिल्ला को येलो अलर्ट करिछि पाणीपाग विभाग। तेणु एने सतर्क रहिबाकू कहिछि। अक्टोबर 4 रु अक्टोबर 15 जाए एबे आशंका रहिछि प्रबल रु अति प्रबल वर्षा। बात्या मासरे लघुचाप सृष्टि होइथिबारु आहुरी घनीभूत हेउ बोली कुहा जाउछि। नंबर 2 गाड़ीर रंग बदलाइले लागिबो बड़ जरिमाना। आरटीओ रो नुआ गाइडलाइंस अनुसार जदि आपण माने गाड़ी रंग बदलाउचंती ताहले आपनको लागिबो बड़ जरिमाना। ता सहित मध्य 3 मास जेल अछि। तेणु रंग चेंज कले रेजिस्ट्रेशन जो रंग अछि सेही रंग करिबा पे पड़िबो। जदि आपण माने सूचना न देई रंग चेंज करचंती एहाको बड़ अपडेट करिनाती तेबे एथिपई बहुत जरिमाना लागिबाकू पड़िबो। आउ ए नै मध्य आरटीओ निज गाइडलाइंस जारी करिछि। अक्टोबर 1 तारिखରୁ ବଦଳିବ ଏହି ସବୁ ନିୟମ। ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରୋଇ ଜିନିଷ ସବୁ ବଦଳିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସୁନା ଗହଣା ଏବଂ ପରିବା ଡାଲି ତେଲ ଲୁଣ ସବୁ କିଛି ଦର ବଢୁଛି ଯାହା ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ ଉପରେ ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 20 ଟଙ୍କା ବଢୁଛି। पेट्रोल दर मध्य 5 टंका बढ़ुची आउ पेट्रोल दर तो प्रतिदिन बढ़े किंतु सबुठारु अपडेट हैला सुना गहना मध्य बढ़ुची आ सबुठारु आउ गोटे कथा हैला तेल डाली लुण तेल सबु रेट बढ़ुची। एपटे सरकार सुभद्रा योजना देई दउचंती लोक मानकु टंका आ सेपटे रेट ऊपर रेट बढ़ुची जा फଳରେ जनसाधारण ऊपर सीधा प्रभाव पकाउची। 10 थर भाबिबाकू पडुची गोटे जिनिस आनिया पई। तेणु आपण मैंने जदि सुभद्रा टंका पाइछन्ति गोटे कमेंट करंतु। चलंतु नेक्स्ट खबर अपडेट करिया जे सुभद्रा योजना टंका केबे मिलिबो। सुभद्रा टंका को नहीं आसला बड़ खुशी खबर। जो मैंने एपर्यंत टंका पाइना भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण माने टंका पाइना कमेंट माध्यम रे मध्य गोटे कमेंट करी जणाई दियंतु। तेबे कुहा जाउछि जे आज घोषणा करिसेंति अक्टोबर 9 तारिख रे खाता को आसीबो सुभद्रा टंका। ए नै उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसेंति 40 लाख रु अधिक महिला को मिलिबो एही अर्थ। आसंता 7 तारिख सुधा नाम पंजीकरण करिथिया महिला को मध्य 9 तारिख दिन मिलियो बोली कुहा जाउछि। तेबे 2 दिनिया जिलापाल सम्मेलन उद्घाटन अवसर रे द्वितीय अधिवेशन में सुभद्रा योजनार कार्यकारिता संबंध रे उपस्थापन कराइथिला। आ उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा उपस्थिति रे महिला शिशु विभाग प्रमुख शासन सचिव मध्य ए संपर्क उपस्थापन करथिले। तेणु आज प्रभाती परिडा निजे कहउछन जे सुभद्रा टंका अक्टोबर 9 तारिख रे मिलिबो। तेणु आपण माने जदि सुभद्रा टंका एपर्यंत आवेदन करना फॉर्म सीधा जाके आवेदन कर दियंतु। आ आपण को टंका आसी कि नै गोटे कमेंट कर देबे। आ हम चैनल को लाइक करी सब्सक्राइब मध्य कर देबे। चलंतु नेक्स्ट खबर ऊपर नजर पकाइबा। आउ गोटे बड़ खबर मागणा रे कृषक को मिलिबो एही सब जिनिस करि नियंतु पंजीकरण। कृषि विभाग तरफरु बड़ सूचना। तेबे कुहा जाउछि जे कृषक विकास पई सरकार तरफरु बहुत प्रयास होउछि। पीएम किसान सम्मान निधि योजना रे वार्षिक 6000 टका जोगाई देबा सहित आहुरी अन्यान्य सुविधा सुजोग देउचंती सरकार। वर्तमान कृषक मानक पई आउ एक सुविधा उपलब्ध करा जाउछि। एणे कि जनपदर कृषक मानक मागणा रे भल प्रजातिर सोरिष बीज प्रदान करा जिवो। बीज विकास पई तरफरु कृषि विभाग को जोगाण मध्य करा जिवो। तब पीएम किसान टंका मध्य एही अक्टोबर 5 तारिख रे मिलुछि। पीएम किसान 18तम किस्ती मध्य अक्टोबर 5 तारिख रे मिलिबाकू जाउछि। जदि आपण माने एजाय आवेदन करते आवेदन मध्य करते आपन आधार कार्ड रे मध्य चेक करि पारे स्टेटस जाईकी। तेणु तुरंत जाई जनसेवा केंद्र रे आपण माने मध्य चेक करि परिबे काहेकि ना 18तम किस्ती 6000 टका आसियो बोली कुहा जाउछि। तबे आउ गोटे कथा हला 24 क्विंटल सोरिष 1 क्विंटल तोरिया दिया जाउछि। बीज मिनिकिट भाबर ग्रहण करूछि कृषि विभाग। आ प्रति पैकेट रो ओजन 2 किलो रहिछि। चाषी मानव पई सरकार बहुत किछि भाबुचंती। भद्रकर अवस्था देखंतु कोन
24 ଘଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ବହୁତ ଖରାପ। 163 ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପୋଲିସର ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ 163 ଧାରା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ରହିଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍, ଏକ୍ସ, ସ୍ନାପଚାଟ୍ ପରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏହା ସହ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ରାତି 2ଟାରେ ଆସିଲେ ବି ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଥାନାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ଦଣ୍ଡହାର ମାତ୍ର 9.73 ଥିଲା, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାର ଏହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିସର କାମ ହେଲା ନିଜ ନିଜ ଥାନାର ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଏରିଆର ସମାଧାନ କରିବା। ଜନ ସଚେତନତା ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଥାନାରେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତା ସହିତ କହିଛନ୍ତି ରାତି 2ଟାରେ ଆସିଲେ ବି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ସାବଧାନ, ଚିଟିଂ କରିବା ପଡ଼ିବ ମହଙ୍ଗା। ଏଥର ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଆଉ ପ୍ଲସ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଢାଞ୍ଚାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଚିଟିଂ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯିବ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ। ଏଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ନୂଆ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏଣିକି ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କରିବା ବା ଚିଟିଂ କରୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମାଟ୍ରିକ ଏବଂ ପ୍ଲସ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 2025 ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ। ଆଉ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହିତ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶେଷ ଖବର, ଆଇପିଏଲ୍ 2025ରେ ବଢ଼ିବ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସାଲେରୀ। ମେଗା ଅକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କଲେ ଜୟ ଶାହା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଗା ଅକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଜୟ ଶାହା। ଆସନ୍ତା ସିଜନରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ଦରମା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଜୟ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ସହ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ସଫରେ ଏବେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ବୋର୍ଡର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2025 ପୂର୍ବରୁ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏବେ 7.5 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜର ସିଜନ ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଚୁକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ। ନେପାଳରେ ଭୟଙ୍କର ଜଳ ପ୍ରଳୟ, ବନ୍ୟାରେ ଏଯାଏଁ 112 ଜଣଙ୍କର ଗଲାଣି ଜୀବନ। ତେବେ ନେପାଳରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଡାକି ଆଣିଛି ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି। ତେବେ ଯାହାଫଳରେ 112 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲାଣି। ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ବର୍ଷା। ନେପାଳରେ ଅନେକ ସହରରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ମୂଷଳଧାର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ 112 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବା ସହିତ 226 ଘର ବନ୍ୟା ଘେରରେ ରହିଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେପାଳ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି 3,000 ସୁରକ୍ଷା ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖାଲି କରିଦେଇ ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଉଛି। ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର। ଏଇ ଟାଇପର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।